kwezi wa Komoro. Tusana salamu na zimwendeleeni ni wa Komori mlo bonze na ni mlo ndani rikauja vanusu kwa leunu rije hele dzina la he diaspora ilo bonze heni mbavahanu iliyo yonsi pia rije rimoneseni ukaya wajiri ajali ya ndege humasiwani karjajo jwari kensiri ruwe sha iladhimu rijeribe mhono atanga wa hatu mhono atanga wehe diaspora onsi pia armweze fami zahundwa ne tambwinu no harmwe Komor rijuzo wa Komorika ngasina msiba unu dasinao diaspora ilo hunu gayonesa ukaya zendongoza jiri iho sindongoza mafiti ebongwe ngari behawe mihono atanga hatu hosoni mweze fami zahundwa neze tabu zinu neze fami walono wana nwanashe wao wakarmwesho mboyisho mjokar kana wandu kumena waili armwesho mboyisho wahe masiwa na wandu waili wahe Tanzania ebongo hele dzina lahom wakala lonu wa armwe diaspora rikaumbwesheleani omhono watanga no mhono watanga uwo ekatsambade diaspora ilobonze ngamumjuzoni kaya karjatanganyi handasine diaspora ya Jakomor ijeifanye sabuho na behambi ebongwe izonde ze habari na kahujani moneseni banu ngari sikiti hao nezendongo za jiri ngari tanganyi hao hasonti pia rim ngasino msiba wo sonti pia hosoni mwe wa Komoro amkazo yabo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manama halidi ajitekeleza banu hezezo manaloni zo za huso wa Komor walio wansho Faransa diaspora mimi tijihundu hunu ajali no hojiri ngamino wanama walo hunu harmazimba nazinu na hoshelewa enti haina zi hunda ikawajibu njentsange nao ribe humwana tanga uo batido tsoka bafuandu shalinu kafa ikaramba kafa aboli rementi kamili mdu yafayo kujoka mdu wa fami fulani wafiwa au mji wafiwa au bavula fiwa au wanzani wafiwa sheza jire mfomoti ya juzi ya he avion ya balia wa Komor uroha warmashe wa shangazija zanzende warmashe wa shamwali ya jalila jiri lohamba kafa ono hadani wakaushimeze kawa jiri kafar manti ole madho amana wambangona enti haukawa hakika hamnanuko hamada zinu ondo walazimu wake wahandani wajue za jiri wazijulize walazimu warengeze hadhari za zimuzirengo usikitifulo nodo ka zirengozo kabatisa fanyishia
likafalili jiri ragwe mfumo tsata leo ze fami no wakaribu waho wandu haruma za venzo ngwayenshio haruma omsiba hata leo kwa tujua wandu waboso ndada abo yenti katujua bandi boso ndada kubi akadare ono okweli ekara mandu kumena waili wa Komodo engena waili wa jeni shabukasi mndu mzima hawo utina oshasha wandu jana walo harumu subauno abungar joy hansukaya oshasha wandu shino majadamane wanshio haruma hamuinu baada yenti kamili harumu subauno sha oshasha wandu shino majadamane ikam subao wa direct watsoro shashi au tsiwandu wandu puzi yode mana rambao linukafa ekamtsori kamifano yaho wana waili wanawasha wakasoma harmo école française abo haina mnashoni lo harmo école française ndio harmo msiba unu hauka hakujua wanawanu mwisho harmaze kuzimzao ekade ngeo mfano mwana yasi akosomea bushini kabati mnashoni lo bushini ya tukajula na nae ya tukamanzani wahe umsiba unu unende wahe wege lazima juzise haukaya jalinu hojiri kasina kini njema ukaya emadwa mana wa fakwa yanti waundi ho aeroport ho mjua hemjeni ya koja Komoro lazima wazuli ho aeroport yezi jaje avion bwero ha satan na daka mengo mitano ya Honda sasta onusu hamahale kao daka mengo mili avion wasili ya kabaje ndo kama jizo kajajula bajiraja la mali yuka jajulwa kasina haki ruzise swala mali zinu ye jaje yuka kafama linu kalijarengwa kirasmi yuka yensi unono mshiba shokabo mjani ya roha mfumdaru wanuweli harmwa pour l'emploi na défilé de mode pour l'emploi quand on a kosambazi défilé de mode hakoni asinuzwa costume akanda unsusku huo na balansi harmwa kafa yonu shiba kanujo kakashemeza Kajwambi okaya awanja buhao jabu hatu shangana na muiza lazima zifanyiwa kasikiti hao hoka msiba unu kujarengwa ne daula wakubali hoka msiba walihunda yeza jone ne vienti ndini yoka omparo betsalama wahe et pour l'emploi engi so plan fumo shahuno ndoma na mjeri ridozina notina na maflera shaupande na mwende mwatsa indulo na veze desi msema done kamjona ye jaje wodijuoze nchida za hatu wakakatina nchida zoshinda runduwe rijuwa banu ya vyono ya iya no ule wahabo ebusto jua kakatina za nchida hizo ezili nende vyao hota misaada ya holo na wali wajua hindi hateke leo rangwen fomonti hata leo mfumtano onduka sujua hata banzanugo ya vyeje ndabi na sika jua kaya ekaya vyenuka japari yani onduka lojo za jirindini onduka loshilo parsa ze maiti
zankondu zao wasalisha ojoka risa likanwa ndo hatu ne zahali za hatu wafarikisha omwe gasina zimaitrendezi yabo raranza rakajanza izoroho zalimbelea yakalazimike izo hamu daraki zahe wandu wafakuwa za zamanzanchi hautimizi tijota au tijota kamjokaza ngozi nungizo na ndu wenji morhoni haukaya okomor ochama do wapuzio zengoza zahatu zengoza enti haino okomor lo ban walumsira juma ejuma yino kamba benti wandu watanganye bazima waswalie zemati zatu watashie stafira ngwawe wajelie imala wajulala wakebema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakala dimu zambwa ni mwana kamar zaman na Dr. Alidi ya kaurongolea ye diaspora hezi do mana yalunizo harmo mkonti wa he diaspora ya Komori lohunu Faransa. Bon, mamjore ngomrongo niweshulwa nama wanika furso ya ukaniji tamuku za husiwana ye accident ilande mfomonti tikarma conference ya wajeni ya hema Camerounais ikawa ka célèbre massacre ya fanyishira Cameroun du 25 au 28 février. Ikawa nwe massacre yo ngabwandu isabu ya wandu majana matano warelwa hitwa iho Cameroun alafu tika armwe ye conférence à la fois conférence et message idja information idja en pleine conférence ya ukaya wajiri kafa l'avion la jiri Komori ila ne mfomonti ondo katimdwa ko urambu wa ukaya vanu wa hau binadamu wa hea mirongozika ozo utsanganya owandu zemi eminyo ya huwa wanadamu watina ukaya wandu watunduka olaza lani ndobi ola pohanda hubi ate aksida ya jojiri information iroha wajokanga wa Komori waliyo abo hususani damina wanama wakarmwe conference owenye conference wa suspendre conference wa observer 1 minute de silence ili watekeleze ye mahoza hao hele kafala jiri Komori yabo manzo nambi ukaya ngasi a 8000 km na Komori wa wajeni ye hikma ne imani iwajilia wa suspende ba wakati wo do wandu walobeti salama wazinao wakawajilwa ni wajeni kwa jarenga ze hatwa za ladhimu zirengwa ili wangalie kange jumkinishiha wandu wa hunde taratibu na nafasi ekando ndani ekanda bonti juu ekando wajo do bonze wandu wangalie kango joshinda wavukishe roho za wanadamu inu accident d'avion yoti sawa na accident shayu accident d'avion ikaweka ijiri quelque soit mahala ni kujiri ya dunia kamili uzijua wakati wa solidarité internationale ikawa yo enclencher et kazi jadongo za avion hususan ekange implique ontizinji puisque avion emwinyo ye Dar es Salaam Mombasa armoi Tanzania iya iwajiri ye Mkomori ikaurumishia Komori idangushia Komori et avion yo ya Marekani. Donc à partir de là ya bonge impliqué on sizinji nizopi ngari joka ngabo dispositif na mécanisme zinji zo fanyishira wakati wo
ili wandoangalie hizo ondoko lazima wafanye tukaondoa ziamvyo itida nguhe wakaisaida nguha shawandoa vukishe roho za wanadamu ikao d'autant plus kwa ngwa jokaya idangushi ya mwali tihuleni ya aeroport izo ndi namna zelongo za mbishia. Donc ya wamanzoni wa Swidi ndaba manzoni wa Swidi ukaye accident jiri bese kardia joshindarizio ka accident ka kejiri shanga bo uvama manque ya uvamana ikao ifanyishia umasiwani nole nentia hatu lona daraki haine ngo ijori jiri abantu rizamba hoyo parazali ya fumani. Donc ngabo defiance yafanyishia na umavuvamana wafanyishia ngabo lodhamana hayo azali ya fumani sindizo bae ndongo bandizo kazija wandu suspendre wanangali ebanu mwenza mvunda bumweja yondi mane mashughuli yakangazija yakamwadi besena na nzuani ya continue emana wandu alomijini hao wajozi yema shughuli yao hindi ni abo yarengenti ya hatu lo sura ya enti ha continue za walo mijini hao ba wa continue puisque ola yambe kange sura enti ya hatu hazipuzi yawe maraia wudunga zila ola ya tendensi yafanyao ekange na twabiambi yabo wandu kwa juhenda namna nyindo ajiki ngume ni namna jibali yao eziri hunda o masiwani haini rongo mbiziri hunda o masiwani abase ulo daraka hayo daye azali afumani haukayende ulo surwa ya henti ya hatu ze tafwada no mrelo hitwa o masiwani pia namna zibira au zilanga zijao hasibabu daye donc abo mwanzo nabeka kati mafakanenti mfano tizo ngonziro hamadizo zija hazipuzi akaujilwa ne mjeni ezajiri wontiju hahe ngojema aba mnanga rondu zangu ezadunga unga jodo huchi baba juja ujiri taratibu nizo pizo kaja mkinishi donc aba manzo nambe ukaya yonde nukutwa ya mwana ye nukutwa ya bili loka ya ngarijua oka Yemenia juzi ya danguha wakahenda wa repere wa jo Yemenia obanu iliyo ya parei ila tinde Komori shazilantizo bonze WhatsApp wajo ka urumbi sata ya parei jusio wando shida undeze korni zopi nyabo ika mahala haka udziromba bi beseye par rapport ni avion ya juzi iso kaja mkinishia bon ngarona o vedeti za ma plongeur walio barini watsungo henda botasi wareje ivo jioni ngarona uma ministre walo harma vedeti ya mama na ministre wanjo ko da fanye plonge yani mrungu ono wandu kao kwa tsurenga zenongo zinu avec sérieux ngarijoka ngabo ma professionnel yundi haza hao sauvetage en mer aussi rabaishin tujua et profondeur aussi hawasihi puisque ngarijoka Yemenia juzi ya danguha enfin juzi osuku ya danguha ika hambwani haku shaze dispositif pia zirengwa ili wandu wa hezeze kor hata ngavuza pariswa karibu na nti jirani ça fait déjà ilani mfomonti mfumbili mfumdaru mfumne mfumtsanu le mfumtsanu hata abasakabati hata dispositif ni diplomatique ya tilwanziani kwa kangarjo uze nafasi za hatu ni dispositif politique ni dispositif ya binadamu ya ukawandwende mwali karibu omahalika wamvyo ishishia itoka ulavimu ze dispositif pia zihantswa mwali yende hata ntujuka izo kweli shangaza mbishia onozo ufanihana na nogoza sabuzi ukaya ngabonusu za vedeti mbisa za kapreza ukazende shawa makishwa ni mafura ntujuka izo kweli shangaza mbishia wa makishwa ni mafura. Et en face
warenge 600 millions de ya meteo nziani ya tilwa ya hantiwa ya rumishihe zensafu zazali ziprolonge mandat etsena 600 millions ya bobo bakisha mafura on kotsena mafura ya utarma vedetu androdangali bahi enamna zambishi hao tsena enamna zambishi hao mamzamba avec prudence yepine auze epine za he avion na no mwango wa he avion waparisiwa ila iparisiwa ni wandu ikao watsojitolea ze famille za ho wandu watrawa wapotea wajitolea M2 wakautsanga wafanyisha mtsango ya M2 undo kati azali na no wandu walu harmansa kuna uremana mahoti ya M3 yakaubua mahadisi yahe wakauremane mahoti dawini besi ulando palo du peuple yabuze famille watsungo utsanga ili waporte le premier secours nge wakati ula wakati mafala ya hisa ya hao gondo wakati gouverneur wazali nema ministre wa hahi wanzuani wa mafala ya hisa wakauroha haribala ngondo wavukishe wandu mwadi bayi wadu vumbweze titre kama premier ministre premier député kada donc abongari wona ukaya londe nu defumvula mwando mimi na kanzani tekeleze za homa vu vamana ezabili ndi armo aspect technique daundo anunjo kanzani aborde tena ukaya ngamombo mungu ukaya izona soma leo puisque zomkinishia mra some ndongo ikao zuzandrabu au zokinyume neza sabuzi ngamombo mungu ka izo na soma leo harmwe journali ya maore ngamombo mungu kabala ya kahanzi he journalila habwewa amombo mungu kabala habwewa uka kweli amombo mungu ka zilandrabu uka envio ya dangu hajuzi ukarivala inda izilo keja ka ufanya hazi hawani Dar es Salaam ai Tanzania ngabombo mungu kaizondrabu izo ni nyomba wa mumbu mungu ke envio ila keja kana problemu hata izo ndizo nyomba o mimi amumbu mungu ke izo zanziwa harmwe journali ya Tanzania uke journaliste la ha tromper izo ndizo mimi nyomba o ikaitsoka ajali uka kweli envio ila keja ruhusiwa keja ka ruhusiwa ipashie enfin ifanye hazi ngejombo kaibale mapassage iruhusiwa iroha Tanzania ija Komori iruhusiwa ni mavamana wa Komori ya bude bonganzo mavamana wa Tanzania uka inwa mvyo ya haramishiwa ukatijue iruhusiwa irohai yendi afanya hazi Komori alafu mavamana Komori wa iruhusu wa yotorize uka ya irenge mapassage ifanya hata 2 rotation alafu ya juzi diararu ya bongizo za ukaya ngizo za ukaya wanduwa juzise ezinuzi kaujaje ibanu ezabira kazijari soma ezo mkinishia ukamvio ya haramishiwa itifanye hazi armwanti ikaungwa unaze dispositif za ukontrole pia iruhusiwa ije Komori ijiangamizo wanadamu ande eliza fanyishia juzi ngamubu mungu kazi ndapo izo ndizo miniomba donc abo ngaranzora behindi miti juta fadhali owanama maavoka wandu tsijarengeze habari zinu wazihantuka zindongo za mapesa bafuandu wandu tsayendo za indemnisation puisque ngabono gona zisoma leo harmonia loi twani zinishoke déjà puisque on ngovumbwa wa assurance na ndongo za utahama pesa déjà na tafadhali wandu ke à la hauteur wa ke digne na ndongo madesi wandu watsahe d'abord izo ndizo kaula di wandu watsahe wandu watunde iya mvyo inu kweli iharamishiwa itivole da wini Dar es Salaam iya to iruhusa ukairohe Dar es Salaam ije Komorindo ibo ya wasulima Komori iya to iruhusa ukaya isurvole Moroni mruhiri wudho mana da mweji u responsable da mweji yakauruhusu ke envio ikao iharamishwa malani ije ifanyazi Komori londe yonde nukutoa yabidi
yenukutwa yararu samba ukaya ezavira kajarisoma ukaya ngamina experience ya accident mbili de accident ya Ethiopie ya parojiri Komori mitsamihudi rijerambe ya accident ya Yemenia ya Ethiopie tika avoka ya Ethiopie tika avoka tiono ezajiri tika shahidi wa hazo Yemenia ya jiri minde avoka na tende na fanya eshama shahema victime na ifanya moroni ye plainte ya handani minde na idepose moroni ngetika ujani idepose Faransa minde wa handani e procès ngejuka handisa e penal nsuvumba za eza indemnisation ngejuka bulwa au mois de mai harma mizimili ivan ngejuka bulwa hono Paris yoni mane kaumi minga mina harara puisque e mahakama ya Komori ni abwe plainte ya mwando ibulo Komori idepose Komori et aspect pénal e mahakama Komori kwa ja lunga e volet pénal e volet civil ya indemnisation des familles tafwada na magui zinji zafanyishira izo tizi shahidi donc leo et dossier une namna iliyo ngi encore plus compliqué donc on doit tijer wa tendeze famille wa douvuma ndugu za indemnisation na ndugu za assurance puisque si on intervention za fanywa za ndarmo essentiel na mamjue manazambwa ndabukanga bwandu wa dhulumu ze famille manambo dam tahadhar harmo evolei shibana tutire le son hindi ndoka ya ngasi isiwa au zisiwa ye obligation ya handani loka on doit connaître des vedettes zilo affecté exceptionnellement à l'aéroport wakasi zisiwa yongio obligation ya serikali ya Komori a obligation ya ASECNA puisque ASECNA waondo alone responsabilité ya navigation aérienne et ASECNA harmo volé ya Yemenia ngona responsabilité ilo pandomana d'ailleurs bandrizambao ngabo famille kao warivaminisha ngazendele yao mahakama yao ya ASECNA ya vunzuvubwe Yemenia shamvubwe ASECNA ala fule yamba ukaya kabati vedette ilo affecté exceptionnellement ya opération ya secours no yo ikaoladimu ike responsabilité ya ASECNA wo ni abo bajiri accident ya mwando ya mwambo izo mimi nazishahidi ya Ethiopie usiku ya damushi ya mitsamihudi ngabo ya Yemenia ya juzi alafu leo tazini mboka ya ma particulier maranyia waondo waka wamando tsinde serikali puisque ze valizi ne ze objets personnels zila za mando zaparisiwa kabata ta intervention ya serikali ya Komori hata wala ndo wandu wakana ze vedete za hao wajoka ngabo avio au washahidu kanga bwavyo ya dangu puisque wali gu wakaurenga bala wajide burge wendi watsa hezindu zila za mando kabati hata intervention ya serikali ya récupérer les premiers objets no idai kauladi mwike responsabilité ya serikali ya Komori wake vedeta la aéroport ya Nzwani wake nzima armwe aéroport ya Ndawini ya Mwadi wake nzima auzi nji armwe aéroport ya Moroni au cas où donc zi aspect ruizo tikauteni absolument ni zi souligne au mavudhamana ino alama ya ukaya jabo ngwajwambe kayo politique chasser c'est pas politique vanata mwana ikaongo dahoni hahe na mwana mtinti hatojono kazali ngajali nenti ya hatu na mwana mtinti wae fituzesi wandu ikaora mbeka ko dingarsina vamana enti hekiasi reunion et manara sujo zamba ngire manara sujo dénoncer ukazo kazifanyisha
yende hata subuti osuku yakofanya diskura hemfumdaru yabuwe ye monologue yahe yadomba kayabwa jirikafa shabo ngabu waluna ngiradi muri wafikirie uparu fikiria nda mmoja uparu fikiria hindi bahemwa na anye kuze wahi yambo kaya mime namna nifikiri uje likozo mkinisha kwa kenusu wafikiri kinyume nami yana mwanzo na mede ministre wa finance ya uzisi wa ilande mfumbili amfikiri bala ulando wakati ya accident ya jiri puisque accident jiri ya mfumbi non de mfomonsi ilande mfumbili wakati wa hisa zintafada za hao au palais du peuple makisalienda za ya uzisi wa journaliste Mboka yaba écoute maman bo izomini fikiri uzo mkinisha kwa kenusu wa wafikiri namna nyirwaji ukaya bon rifanyeza kabla dimuzi fanywa dazi izo mafanya dazi ndaboka ya mwende mwali mfumbili wojioni les informations mnikiwazo et serikali ya Komori waniko information à partir ya 12h30 12h30 wanikiwe information ya ukaya et avion keti harmweze radar itawa 12h30 nsujua sha mkinishi hauke 12h30 yo mkinishi ha uka 12h30 yo makisali besinga à l'aéroport ya sha information waifikiza ukaya ziti heziwa rari jajue namna rigereo ya ferine mjeni wa hatu enda tambisi vala 15h cha heureusement ngabwandoka l'aéroport ya Mwali heureusement information iroha et lunia kabili jua donc et quand les serikali yazali et quand les directeurs de cabinet wa au ministre de la défense nanu walu karibu naye si wandu raona ezamba pale raisheze version ikawata wanda wakamuka burini wala mha si wandu raisheze version zamba pale ukariba la kana palu au balambisa kana nderema au afwa crise cardiaque au leondo ajuka ujawara mbenu atarishie olo ajuka ujara mbiyendo ngo atarishie riwamini donc aboti kanzana mbeuka ya dossier inu nerengo inamna hayo mtsilinde azalino wandwahe wajamwambieneza sabuzi yoni banekao ngarenga ozezwa manaza hatu ritsahe yeshirika ikao yotunda za aeroportu za dunia kamili ya aviation civile internationale warengeze dispositions za hao watsaha moyen haraka haupesi banu zikorizo zenza tsaho ekangarinda wazalia yafanya zirongo hizo ngujionesa wandu wana gesta mandu wanansaburi waona warenga we vedeti nizo pia wenda butrase ma ministre wa wapasheze vedeti nezemeli wafanyi waoniso wandu kama ngarafili hao nanyi nizo pia non mimi vraiment confiance ya hangu ya ukaya usoni mwao ukawafanyeza lavimu nurijueza sabuzi d'abord zikorizi ezemaitizi parisiwa et puis wandu ya vyo hebo jugu puisque zomukinishi riziono harmoze ntipia kona uzifanya aungwa jo hima hata wakeze element de preuve wazi néglige nizo pia ni maneka ungarjo urenga zezo manaza hatu heze namna hazo pia kiasi Mwenyezi Mungu ajori kusudia ritsahe umsaada walavimu ritapale rirememi wangu mahala ni pia wajuhe msaada wendi waumbiseze famille kartumbise serikali ya Komori waumbiseze famille wajueze ngozino namna zajiri obanuze maitizi diyo obahanu ya vyo ino idiyo ils ont habari. Bon, donc je tiens absolument à prendre la parole en français pour associer mes amis qui sont ici et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de prendre part à cette assemblée, de nous associer au deuil, je ne dirais pas national, puisqu'il n'y a qu'une personne qui pouvait décréter un deuil national, il ne l'a pas fait puisqu'il n'en a rien à foutre, mais au deuil des Comoriens, puisque tous les Comoriens sont en deuil. Il ne s'agit pas d'un accident, mais il s'agit d'un drame.
qui affecte tous les Comoriens. Il y a l'accident proprement dit, il y a les circonstances, mais c'est surtout l'irresponsabilité dont a fait preuve Azali et ses collaborateurs qui affectent les Comoriens et les familles des disparus. Donc nous tenons à exprimer nos condoléances au peuple comorien et puis au peuple frère de Tanzanie, puisque les deux, le personnel navigant, sont originaires de la Tanzanie, un pays frère. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, nous continuons à exprimer notre colère, notre indignation, puisque Macky Sall, c'est un président d'un pays frère. Sa visite aux Comores est sans doute justifiée. Mais Macky Sall ne méritait pas ce traitement. Et les Comoriens ne méritaient pas ce traitement. Nous savons qu'en telles circonstances, qu'en pareilles circonstances, tout doit être déprogrammé pour exprimer l'indignation. Aucune raison d'État ne justifie que ce programme qui a été initialement défini, arrêté, soit exécuté au mépris du deuil du peuple comorien. Donc c'est une colère tout à fait légitime. Elle est justifiée, que nous tenons à exprimer ici au nom de tous les Comoriens. Qu'est-ce qui s'est passé n'est pas digne à la fois du président Macky Sall et d'Azali. C'est un mépris intolérable aux victimes, au peuple comorien. Troisième point que nous tenons absolument à souligner, c'est que l'absence de réaction immédiate alors qu'à 12h30, l'avion a décollé à 11h50, à 12h30, les autorités comoriennes étaient informées de la disparition de cet appareil. Il n'y a eu aucune réaction de la part des autorités comoriennes. Les premiers secours ont été déployés par les proches et les citoyens à Moïli. Ils ont réuni le peu de moyens qu'ils disposaient pour apporter le premier secours. Les débris et les objets personnels des victimes ont été retrouvés par des particuliers, puisque c'est eux qui ont apporté le premier secours. Azali et ses amis se sont rendus à Moïli, pas le jour du drame, mais le lendemain. Donc, ces circonstances d'irresponsabilité, de démission, nous amènent, nous les Comoriens, à faire appel à la solidarité internationale. Ça fait déjà, c'était samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est le 5e jour. 5e jour. Nous ne sommes sûrs, certains, de rien. Aucun corps n'a été retrouvé. L'appareil n'a pas été retrouvé non plus. On n'est pas sûr qu'Azali et ses amis feront ce qu'il faudrait pour justement retrouver les corps et l'appareil. Donc, si la solidarité internationale a un sens, et c'est le cas puisque nous avons bénéficié de la solidarité internationale, et d'autant plus que parmi les victimes, il y aurait au moins deux Français. Il y aurait au moins 2 Français parmi les victimes. Donc nous allons aujourd'hui enclencher tous les mécanismes d'appel à la solidarité des autorités françaises pour justement faire tout ce qu'elles savent faire pour récupérer les corps de tous les victimes, mais y compris les 2 Français qui ont péri lors de ce crash. Bon, nous osons espérer, en tout cas nous prions pour que les informations qui ont fait l'objet de la une aujourd'hui d'un journal à Mayotte, que ça soit une fausse information. Mais si tant est que cela devait être vrai, que cet appareil n'aurait pas été autorisé à survoler dans le ciel tanzanien,
ça ne serait pas une faute, ça serait un acte criminel. Un acte criminel. Ça ne sera pas un délit, ça serait un acte criminel. Bon, donc nous sommes très vigilants et nous demanderons à ce que toutes les responsabilités soient établies et assumées, et les circonstances et les causes de l'accident également soient clairement identifiées. Nous savons que l'enquête sera très 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 difficile, puisqu'il n'y a pas une volonté de la part des autorités comoriennes de faire diligence pour que à la fois le secours et puis les circonstances de cet accident soient établies de façon claire et nette. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد، آخذ هذه الفرصة لأبدأ كلامي باللغة العربية ما دام جزر القمر هي دولة عربية وإسلامية، حتى تعلم جميع الدول العربية والإسلامية خاصة من يتعامل مع هذه الحكومة تحت رئاسة المنقلب عثمان غزالي يعلمون من يتعاملون معهم. فها نحن لمرة أخرى نعيش في الحزن والمصيبة وأيام الحداد لأجل الطائرة خطوط الجوية AB Aviation الذي هبطت بعد حدث في مياه جزر القمر خاصة أو قريبا من جزيرة مهيدي. فنقول لكم جميعا أننا الآن نعيش في الحزن ما دام حتى الآن لم نجد أي جثة أو أي ميت في البحر. ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثواهم الجنة الفردوس إن شاء الله. ونرجو جميع الدول العربية والإسلامية أن يسارعوا لكي يساعدوننا حتى نلقي السبب هذا الحدث المؤلم، لكي يعلمون أقارب هؤلاء الأموات أين أمواتهم ولكي يدفنونهم حتى نلقاهم في الجنة إن شاء الله. Kwezi watukufu, holiho enti hatu nti ya kisilamu ya Shiarabu ikayao ngabo warabu wajitoa wafanyihazi wadzima na mndu ikayao kejalazi muhasibabu ya uka kajahansi wanu wakomori shaharengeyezi haigozisha mvu ikamhimu ho waonesa ye ihmal ye negligence ne majarima eze krimu waikayao ngezifanyishi hao. Emazuki wangu wajomba hangu azi wangu watukufu watende warongo wabanu wazonesa hauraji imma ka mwanashe wao mwana mshwa hao waritashioni rendera some ikamhimu hojari onese mbabi banu hauka non seulement ya ukari hundana na mswiba shari rudi tena ngari dharaulao na urendo hama wandu watona akili sonti pia ngari juao ukaminati wa hatu ya mtiti yabo wakati boko ajali hamada inuijiri zionesi habanu no watukufu watende warongo wabanu wajoka endambio wabaze wanroe matso holiho de zenzaya ni dhulma iliyo wajama bingarjo humnikanija unomzidi wazi shasi sirabakililo na muo gelazimu yorijue ya uka ele kungumanyo la ulemengu la usomi safara ya hawa nilijulao ha iyata wazungu hamba Association Internationale de Transport Aérien ona kanuni ziko ujiri haina shiwanza shandrege ikayaonga wajuhao anvio yabo bona ijraati bona etapu bona haziwe ikayao zobidi zifanyishihe
metre hazone sabanu ya uka hasomo bahanu lelo ya uka avion inu mkini ike inuke jabidi ijuhi awele kungumanyo ilo la ulemengu na livumbua banu sisi Komori ngasina yambao asekna nge ne wanama kungumanyo wa uvirilia nge lazimu iyo rijue ezajirizi sazijiri lazimu zijiri au kwezija lazimu baada banu mkini zirejei haunga arjo urengeze mezwiri za kidwamana za lazimu jazinu zitijiri basi haruma ulemengu kamili haina shirika au haina mvio wika yao ketu julwa hau aeroport wika yao ketu sitehi ketu sina eze sharutu izia utongeza wake mvio ikenti izozo utu haruma listi noir she ezi julwao abo izongezi lazimu zitundwa ni aviation kile mengu yitunde ukana banu kwa baruhusiyo sino haina utuka kwanza mvio yabo na parele shahada babu ukana uvuka abange tikanzanu wane sembabi upande wa tekniki ni eshele zizembabi sirabaki ujoka wenda renge ya mvio shangu jojua wamba ndio ambao mustanadat au flight document zinu makirtasi ya uonesa eshombonedo na shipashi sisi randi 2015 bafanyi sharia ya ukana kabana wa nyumba yonga ratuamba Europe rabo jaka namna ya usahilisha ezirewe eze biro ifo bake ezindu za uzimo mndo kujamba majenda hawani avion ikaya ongeze bali yao wandu wenda na huja yabo haina shombo mdia shipashi yao arumo ule mengurulono wa unu ubaha control au visite ino frenge fanyo hazi ino zempine ino jau ezendo zinugizo wakati ila ubalie haina mrupasho shombo haswanda siriji mundao harumenti ino abasa kujamba avion kujamba shombo shibali yao wandu hawani abangeti kanza nambe uka elelo eshombo shinu izo les recherches za ufanya wandu wanu wenda wasubuti wajipermete waduhamba ukana rikanti hata ribaki hata rijara mbaye ya mvio ya mahala kadha ripua wandu wende kwa jaiwona plage kadha rirudi rijara mbangi ya mahala kadha na vyo wika yao sikiwangu mtukufu hazwani sabanu ya uka iroha 11h50 ya bori kauli na ukana midi 10 ya mvio iwa suili ya bo midi 10 ke jawa suili na riwanike 5 minutes hauka abwa katunga riwazao ha seconde vite fait ke jakanti irudi itawa harumozi radar yabunge lazimu yo ike eze dakika 10 za timu yabo risa ngasaruma telefoni o akauhanti ya mvio no akawiresa no akaulindo wandu ulemengu wakati yo wasawazi juu shametra hazo ni sawa ya uka wanu wakana lele mama wakauzina wazidihi watijomenyelewa ezengoma zao ne sakara wakauzifanya shawa ziju wanro akamlido shombo shinu shikenti keshijakanti ntsushiona yabo iyo danger sajiri abonge yabo tikanzana irihe uka ekari jakarna kamba kana yako terendo baba wo ufanyeleza hao ntipia wende watsaha emlemevu e dhaif e faible wa mri haukana wodo watongeza gebidio shombo shinu shitundo ashaukana shikau respecte e dati e ispanyo revision e contrôle monti e aibalia havumwa ezilera za lazimu au kaizozo muhimu hizo pia shabo sisi roto jwa urengeza rwadi zo mkwanza ao do forma hahe e aibalia oimdu hiri e akamnono e kajaka urenga malalao e havumwa ezeno za lazimu pia zifanya mbili o akauresa parce que flight documentation et kirtasi homba wathiqatu safar rahen vienu jaju haujahunu yawe mahala ijuha one mahala ikontiyo ngaranzori parse mustanadat ri parse makirtasi ya uri confirmer ya ukana e shombo shinge shibidio shijuhe yabo kabla ya yabo haina aeroport ni uona ila ya ubimise hawa ya ukana hawa iliyo inu ya mvionge jojo kanti haukena ujo kanti bangabo wenji wathibitisha ya ukana hawa ikambi Komorindo rondo zionesi hayabo tena ya uka haina aeroport quelque soit bainge mdu mzima harumeze daraja za ho andu apashia wazi avyo
waha wandu ambao VIP inu siliki diplomatique wanu mastari oyaba hiza zinyama kadha nge iwonesa wandu wapashi yao shombo iwonesa ezekoli zipashi yao iba hiza zindu zinjira hane ya avion iba hiza ndugo dazibi iba hiza gabo wajufumuo inga wandu manevre izo pia document wikayao inu ya hema passager inu ya cargo inu ya husu wandu wajuka urengwa iseleka ngabajuka ka protocol izo izo pia zo lazimu zitondo bahinga wimna mvio mtiti shange lazimu yake haste hizo ndugo hizo nge ya autorizewa ijuhe halafu wala wajuka uireceive yabonga nyina muda ya ukana mvio ibidi kenti lera kadha ni kenti hauna ni kenti surtout avion ikayao ikafanya msafara wa ambao inu rihla dakhiliya inu vol domestique ikayo ngiyo haruma bontiju shayinu tukana ketwenda arumati ndwaji ya ukarike karishiri rabezera jere uka eita we bantu garuka uyijua bani yanda hubi ya haruma msiru kadha ya ola haruma bahari kadha izo ocean ndugo zinji yonge tukau lazimu shanda banna bala rifanye negligence hata wajeba jiri msiba mndwaji banulelo banu tiparo ni wandu waikoni wamba kama ede kama ile zao zengo hizo na mwambie ya ukana banu wasimsiba kwa bantu hata magarde côte mwishiao ilo dele jimbo walo nilo garde côte wano wenjo wano kwa jutsunga wano juzi bazama meli hiyo wandondo tunda wahundu oenda wakausove wandu yabo wawalozi waikoni na mbashile iyo ibana majimbi na zindu shabarango hamangwa plane wende wapashiza videti tola ama wandu wafanya tourism abange tikanzana behindi ekezendo go izo zitundwa wakati wajiri tabu hamada zindu aeroport irespecte et avion inu ibidi juhe i controlewa visite asignando kaulazimu ikenti hawaina mnaka ikejalazimu baada ajali inu isaijiri mda wabi wabidi wa intervene aruma dega hamada zinu kasijiri eza aeroport za hatu ezinji wotona na banu baha ambao ma assistant hauma intervena haina mvyo ikontiyo wakati jo kantina yahuyo ndonja mndo balandwa ibunge mbiyo baleze tiyotra waizime ngabo wadangu hai endeni eshoku ikantiro ngabo warema wakoza yatirisaji kantiro abunge lazimi owajuka uruhaba la haraka wabeze waangaliwa watapiliwa ambulance na zila ngabo ezi hazizo sont tipia zo zingiza ja uzika pre haruma aeroport quel que soit karijamba gamjoka hamadeze aeroport international inkuza ule menguni shangabo omwe wanarongo watiti ya lazimu wa sekure sino karijato baki hata esansi po mahunda walozi wambangwa joda wasenfiani wadondua ikeramba karitina mafura ko jomba kairozone kwa bondo karijakana gazuali karijakana essence iyo kairozone de ko jusezi avion abonge tikanzana behindi owandu wanu wajuka hujaba basa wajombe ukana na mjemkwe banga sina ndongo kadha wabaki wakauzina sha normalement ma concerné wontipia re mashirika ya privé reyondani ikawula zimu kebanunga sinanti ekebanunga rumao ni walezi ikondwa no tipia waisawa badili wa bahanu watijonda wa falsifi ye document na rabo yabo wajeleze pia shahabati mbingwa himao angarjenda ratsa hejao na muhime jau haruma envio ma paris sabandu izatondo haruma envio makaulinda iwasuli haruma midedmi mdohamba tipara haruma sanane basi ramba ukana mwenye mnavio kaibaki hata 14h30 abunga bo problem parce que abo envio hisa mafura karjaba kata hiyo shale lo ikawla zimikenti midi 10 midi 20 midi 30 hata wasuli 15h comme tu parles sama bebanu basi envio kartu iona mrudi haruma 21e siècle 2022 mdo amba ukana ramba giyo mahala kadha ama yonfi yaone ha plage hawi inumba hindu kadha kabati film ukanari filme video kabati ya ukana tsasi ritire mafotori moneseni shawi traje yo tipi atamtuka ula wa mjikada mwede mwadonga ariba nu ya hunu izoti ndongo zione sawa ukabanu gasina walezi warile lao izoti ndongo zione sawa ukabanu gasina wandu wahtarimio peuple ya Komori o wakaufa wafu abasainu o wandu wanu amadi yomze yaonesa bainge mruha fiwa sha mengoni mwe iko utongeza mruha ka tranquille deke huni kwe mfuaho humono humlaha humbusu wende humzihi wajiwa jokalinde le kaburi la mzazi parce que ngabo cauchemar ya utsodolo le ya uka ebanu alwanifi ebanu harudolo ebanu geje ezengo izo zontipia riwalembeza ebanu gochuka wone hawandu wa ruma stress ndufu amade mwana wo ya rayani yakaya yo isimani abonge tikanzano ne seuka ezajirizinu linu jarima auka karija assiste
deja karja prévoyer msiba utijojiri ujiri karija intervene amanu na a personne danger ikayongo haruma khatwari duridi tena rifanya ihmali duridi rengeze faminga rizidara uyo na yabo ikawla zimu mahala ni yamanda hula immédiatement ri demande msaada wa bonzi haraka warajokana karitsina wandu wa ushinda warisaidie uhususen rugo zinu shawa tsawa wazine non seulement ça kwa jabaki waonesa ukana kasi bazima nanyi rarenga msiba mndu mzima uwo muhimu rahana el kamba kwa jomba avion ya shirika la hanyu ikayao nyinyi de mlone ministère de transport miongoni mweze wizara za hanyu shamdaza kamja tsorenga tanga kamja lamhama jangaji shaina usiku ngamode mu bahiza ndu aruma vedeti wandu watujua haina ngurongo izoboko katuzijua itongeza sisi wandu waji ngari anzuri njieri tsahe shabuze mbio za hanyu namna jeru kanza rwanike mapesa enkenga sinanti baswandu wanu pia waloma concerné ikabla zimike ema katirlona yohan waretelwa ritunde ndo ema masul ema dhamana ede munye envio inu endo akauresi envio endo akauyijusa endo akautoweru husa ukaya envio ikenti no hawa ikambi wakati ya hawa zabari watu vezaraka watahimi sada haruma ule mengu kamili maore wa vezaraka na mjebari lati envio shawa kaudaza hata saa shenda huenda hiyo saa 10 hanti ritona mwenje ritona mwaye wakati wa jwambia bama udude jokanda randi se wandu kwa jaone ha wakati wandu wakanza wa intervene kapati carburant ya ukaritia rumu wana vedeti wende yabo wananyasi wafu wakati wa haja shangabo ema masulin ngabo ema dhamana ngabo madharau ya jirio ya ukari neglige wanada Muhammad wa ngoko entide ya warahiswa shanar linde zende ziche mtunde avion ekeko na utopuliliwa wenda wafanyeze kiritasi zandabo bahata tsangalie listi kujatso na document ya préparer washamru akaurenga mbastilo ya anti wandu hafa emahala za tilwa direct na zilando bobukungizwe na document na mdilo wandu kadha ewengo jo lazimu ya kenti autorisation ilawe ya kwa voler juhe ne autorisation ya kwa voler ngio na ruhusa ya kwa aterise zengo pia kartwa mine kezifanyishie namna lazimu baada de negligence neze control garlindao almuradi sisi zorloni zobanu do womba Mwenyezi Mungu ikuwa na nyasi wanu wa isangwa ombebone kamwa bente ya jari nike mwisomwema ya subirishe ze famiza hao ya jalie baada do msiba unwaje honda na ndongo zijo wasulaje sha haina ujoshinda jabo metra na ni watukufu matende marongo wabanu na rtilashe afere basi de rabaki be karibuli yezen ngozinu banu wanu wandu bokobo fa wandu wo zina abangizo mndu hamada amike zijanshangaza okalelo bajiritanga kajarenga deuil national kajarenga ya ukanana ni janga jeni pare wandu bonze shesha mafilisha na rirarierende namna njoba kibanu hata 2030 njeni niko wajoduga yabo ala kulli hali ni maulama umaona jazi nuzajiri msaidi yao na mjue ya ukana nyide mwariso maukana innamal mu'minuna ikhwa uhafa wandu ananyasi wa Komori nyuri hezi za uka wasi wa Komori da munzima wasi wa Komori dini nzima shaizo mrendao kezituonesa baika ulazimu mnasuhi emwanyanyanyi darul iftau ema qadi ema khatibu mzonese watukufu walobanu wa monesani wa mmea ni banu ya uka karina uranti wombeze dua na si haina bahanu ya bidirende ngarjo henda sheda muyaho wananyasi keitira khisirane zedamu zinraji wa wenji wala wandu mashababi ze familles détruisées ha ashikuwa onesa kalima muhimu banu ya uka haina mndu mzima balangena wandu majana au wandu ziwi ikayangwa ona hamu naye ngwa mweshele yao abonge yabo doka garuomba Mwenyezi Mungu ulifanya inazofanya ruombeze dimu aborisojo shindo warejeza duniani shake na ulazimu zijiri ya mwiso ndio doka kamjo nika depute tosha bese yende na honese za dunga ba inundo za kaulazimu conference dendo rondo ya uonesa ili rilawo ujinga rititodore ndo rwangamiziwa rojaro ambana mjem kwembala moneta inu inde zabaki haina mndungu baba baindu kadha baheze famisi baleze mbiyeze ende zarenge shawake kwa hisi ya ukana roho kabati ja roho wa shukran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa mawlana muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم
كل نفس ذائقة الموت. وقال تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسل بالماء والثلج والبر ونكهم الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دار خير من ديارهم وأهلا خير من أهلهم وأزواجا خير من أزواجهم وذرية خير من ذريتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وبوئهم من الجنة غرفا. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. Kwezi watukufu jihali Mwenyezi Mungu ya zamba harambia kaya ikaba jamsiba hamandawunu msiba mziro hamandawunu ikawo uathiri wa wanadamu uathiri zemali uathiri zemimia uathiri haina sha uathiri shiha wandu na waparisibira wandu wanafahamwe wamuhimidi Mwenyezi Mungu wambe ukaya rilaya wa Mwenyezi Mungu juu na wa Mwenyezi Mungu juu na warijurejei. Subiru waswabiru warabitu watakullah. Pasawani subira nywandu ikawo dumluma siwani hujum lifuhani findeze ahali ikawo ndo wala saze fami shando litaifa la Komoro hujum lifuhao. Sina ukamle haku kaanzani mimi ntowe na swasha za dini habu ya kaya unumsuiba wajamziro haku hakukarila sawa na zijana kumena waili haruma litaifa la Komoro lida sawa na waili haruma litaifa la Tanzania wanadamu kumena wani kawo wandisa mahashirini na mitano waswili mahamsini yawo wanazijana haku yonda ilo wa Komoro wakawamba ndemitse haundeze nroba kabla dhima kariti na zeroho za ujuwa ritalazuzu hamandu wakatirika ufanyaze konferensi za kawaida shatsikanzani mbosheleye mwanama shamhudini nzima mwengoni mwema notable harlo haruma se Ile-de-France shetenda washifanya juzi wakati wa fatiwajiri ikao daine notable wendi waka haruma ghafla wakati wambi waweshia ubedillahi ya hambanga wamvio ya puha ya zama na wandu kwa sujua wazia ya halara wa mdihanio wandu hati shahula kasijaliwa iyo iwonesa imani yenda mno na ngamombo Mwenyezi Mungu ike waze watu hamanda wanu Mwenyezi Mungu njo wahansi na mno haukaya izo ndizo rakaulinda zijiru hamasiwani wakati zinzajiri habahati mbika zijajiri shawa jao zikahanza ni tulize banu kirasimi kwa wananyasi walo harumwe Ile-de-France jihali za hambani Dr. Halid Ben Alid no wana mawasabi kwa zambabana ukaya ijuma kabili gadu tsanganyi harumwe msihiri waho wa Komoro uliho uloiho la Courneuve ilirende raswali yezimaiti za hatu risome za hitima riwabesheye Mwenyezi Mungu ya waghfirilie madhambi ya hao ya warehemu ya wapuwe ni adhabu ya kaburini ya wapuwe ni shahumru wa jahannama ya wapuwe ni adhabu ya ubanguni kiyama ya wajahiliwa ke mwengoni mwondo wa junjia uharumwa zembebe za hahe insha Allahu ta'ala. Ngiri mtuliza ni jihali mwanama kamari zamani ya zamba waziri sabik ukayangwa mbao wa Komori walio Komoro ranzinzuwani maore mwali hujangazija ejuma kabili ike juma ikawo ngarutsaha wanduho lawo jumani wandu wasomeze hitima zaho wananyasi wahafa hafla wananyasi wahafa haruma ajali nziro ikawo hata haba hainu
rahaka ritaparisa ze maiti za hatu ili hujarizidzihe ritekeleze ze wajibu za mfu wakati lono unu ze roho za hatu ungizo dombezoni shawa chao ngaribe hao hele dzina lahu wanama walobanu no wanama wajuhanza wake banu watu shuloka banu heza udhuri za kibinadamu rebe he umhono watanga wa hatu wa haruma litwaifad wananya wanzani la Tanzania ulawana ne mapiloti kao ndo wakaharumu ya mvyo hiyo ikawo wadungana no wana hatu hawadungana ne mabani hatu hauno wana she watu ikawo munguzo wa rehemu wa haruma ya mvyo ikawo ndo yapo haini ni mweselezize ya mwanama fakiri mradabi ikawo ndo ulone dhamana ya heye security interior ukaya baadhi za zana za parihania za heya mvyo hamandele duara la vumbulwa hamando mwangu wa vumbulwa zitivuriziwa hamande mahala namona zavuriziwa na zihifadhiwa hawesele yanketi ilijobulia beika wandu wandi sokomea wandu wandi sovura wala harenge hawenda patiza hawizihibwa yabo yanketi riminyi nyabo kene utahendando abongenge lazima zino kuzozi hifadhiwa hali ya lazima zihifadhiwa nyeshelezeze waja ukaya wananyasi kao ndo wakaya no tunda ihawa wafanya dafayansi nkuu au kaya mvyo yajuha elera iyo huyo ya lanzua ni ya kahuja wataalamu wahemi lenje kwa jatekeleza ze wajibu za hao au kawa taabiha warindinda wasomono parashada hata wajoka waswili owenji waka traumatize haukaya ihawa keja kanjema ihakikisha harumwe ya mvyo inu kaondo ya ngamia ukaya hatsa haya njie handani harumwe nzi ya mrakao bironjia harumwe shiwanza chandegi sha mali inzia kejaka uoneha haukaya hawa ikanziro hatsa habiri harumwe nzi ya bili mralao hafomboni hanzanjie kajaka udonjia haukaya hawa ikanziro yabo iwoneso kaya ya milenje kejaka mema kejaruhusu amvyo ijuhe yabo wandu wahandani watekeleza watutekeleze waladhimu watekeleze wananyasi wae asekna wakajatekeleze dhamana wakalantiza na ndu wangalia yekaya yamviyongi njema ndu wangalia wakati aladhimu ijuhe na wakati aladhimu kensi eka wakati aladhimu kensi kejakansi ladhimu walance alerte rouge ijuliza ukaya gawe hindu shaladhimu shwasilo banu aladhimu kaja waswili gawa amvyo aladhimu kensi kejakansi wandu wao warengeze dhamana zao jiweshelezize waja wananyasi kaondo walonyeze dhamana wambole magarde koto ukawandu kwa lindi ya mvio ya hawa haweza joko diziza jiri ngewandu wamba kwa kabati mafura yotsahwa evedeti okatwenari wandu wakansi yabo ampermana haweshele kando hamada hizo zijiri zana kwa hizo kajatekeleziwa ngari wonoka ya bajiri defiance nkuu ya husu asekna wananyasi kaondo wa shuli hao ni ya mpesi kwa jatekeleza ze wajibu zao nanu wananyasi wa security usuye gendarmerie kwa jatekeleza ze dhamana zao ngasahau wandu wao haina mzima ya uzisiwa eza mladhimu ya tuzitekeleza sha wandu watifanya wandu wakatirika unele bangano la kisiasa linsi bangano la kisiasa zinu roho za atwalia wanadamu hafa wanadamu wa pashia wafanya msafara kwanga wenda warejei kabahati mbi wende zinzijiri abongetina ukamle haku ngardutsa wana ngasiro loban hujumli fuao zandin ganyima notable mdo dingoni hunu zanzinde letengo loban wana ngasiwa soban risomeze kulu wallahu zakumeno mweja ribeshe wafu hatu haomba miezi mgukaya ga juma kabili insha Allah taala garrohi jangilia baade bera mkejasi hambaju sana jangilia ka juma ijawo wandu warentie siasa wandu warentie sana rombe Mwenyezi Mungu ya jangilie keza jirinde za jiri basi nchachi haukali hunkunyiha lirulitiha lihunkunyiha litiha inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna na ritie fatiha risomeneze kulu wallahu zakumeno mweja ribeshe wafuhatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أحد الله الصمد لم يلد أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وفي الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزلهم منزل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أعطي كتابهم بيمينهم ولا تعطي كتابهم بشمالهم. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wajuri kafadziro harma inti atokomor ndimane kawasu kwa leo ne konferansi inu katafauti nize konferansi kazo fanyishia harma emikonti ya huwana wakomori ya siasa ra ya dini heli kafe kaori fanyishia takriban santiuntan afikiro wakomori msamono ya suraya hii konferansi la birabanu kijaka ya suraya jeze konferansi rojina shika tafauti Liswa langu dalini ukaya tiuntano wakomori walondani na wale wanzinga harma msiba hiza kabisa na usikitifu ukaya ishara fashahensi ya komori apare msiba sha ponda dini karama dini yo imani ngero hao au siroha ukaya zimu aglabu ya hayo ikabakisha harma dhamana wakatindea ya imasiwa rekadi wa dini kadima dhamana wa kijanibu ya kisiasa kwa jamba ula mkonsa shukomori na demila kalcha mezabira karangwa zilo bana ukayata hapa hainu ngasarma mshiba ukanga sarma mshiba wanyesiwa nikao ajayuni jiri hata hapa kwa japarisiwa ajokayaridzihi wanyize famii nikomori pia wamba alhamdulillah shata hapa hainu ze nzia zotazema itizinga zendele yao lusanda lino ukaya mzamba wakomori wazionao paraka mzamba shahina singo wazionao wazienshi ranzi informanti ajayuni ajiri wakati information ya roha hata wasudi mfumbili izikao di madhamana loleo wazifanya katsunjia mzamba wakomori wazienshi hizi kitisha unda zinukaya wame islamu watende ya harumati ya kiislamu walo magulama walo nazioni sha haina janibu liyo nabaha na la tuzi la hanyu makozimba nabaha swana ngunda lino entulo wakati watanganya habadzima raresi ya sabavuni yehotashawiri yekomori ya maudu haula tarehe ya komori hauka komori ibaki ha dini ibaki ha mila ibaki ha shona maendeleo zopea ngasiro hao jemjo kufanya leo madhamana wa kisasa madhamana wananchi wa komori ya ushindari hubiri ze famille proche son tipenga tabia na msiba wao shadi ze famille wizo yoshinda babuhe natija juka thawabu iho parisa za maitizino ze maitiranzi ngera mbeze ho parisa ila namba batnwarikao yosababisha leo nojo ezajira harma ajalin jauzi fanyisha handani harma zinku mkinisha ngo wakati sha ngarona son tipia
zilana mnikao zi recherche nzifanyishi hao msemba banu kama plongeur chanf en réalité yemu ya plongeur ketsu bidiri yambia ukaya wala tsima plongeur ukaya ima plongeur wa hana zindu na zane kao bidwa zirumie isabisha wasi hambani walsaha shakanga mwangali yao kwa tine zana hizo narambia wala manager wala wachungaji wala walozi ukaya ngwasi hauka nombili bala kala shinda bakishe 2 minutes hambani hula chala vima heya ja respire kwa tine zana hizo yabo otima plongeur ani ezana kwa tinizo ya samio tsefati yao ye jemje ko hubirize famizinu madhamana wa siasa madhamana wa jabdu tukontipia yoshinda mtowe lidanzine matsozi he mwana mkomori harmasu alini leo yotsanganya hapi ya mfanya pili rolondani rolobonze mtowe siasa bavoni ri hubire mwana mkomori harmal kafalin marab atuana mawadura ngomno puisque amande elimjua o vanu omkonti unu waleo ngarombo munguike unu mwando wa mkonti ya usianele suala lino ngarombo mungu waundi he mkonti zentiku zijao awezi lera zijao rihundane sonti harmole suala muhimu lino rirongo hajizima sikazini roho za wanadamu anusonti ngarombo mungu mrukatujua mkinisha mraunde msafara yende umasiwani naweza ajiri juzi mkinisha zibire maudu tena nakubanu ngabo wala watende ngabo sirijuka uja maudu tena yende nzia hatu sonti kartujue namna yuhumahala mrajuka uwe ufarikishiwa donc zinti nunguza ukawa nrodo lindia onro juoka bala nungu kada zindo sonsinga sihunu na soba sirlobonze ngarumbu mungu riunde msafara haini mri hunde msafara rejei yendo basiwani hando kuituka byonsi donc nartoji fikiria sisi tena bwakanga fikiria wala donc zinungizo shayo taratibu ka ukarna uja uzamba banuraha puisque mandelina hamba unu mwando wa mkonti ya kusiana leso aladini kabo ngarjo unda taratibu na singarjo mrejeini nyinyi watangazaji habari zile razijao awezi ntivuzi jao eke taratibu yori parisa nongejo parihaniha rihunde namna ya ushemeza ekanda hunu ekando masiwani waundi heshawiri kartswamba zentuzi jao waundi heshawiri zile razijao shayunga nzo ikempango ijori tsanganya sonti antuko wenji kauze ngozinu ngazi watabishao yabo amande liwa hamba ngabo politiki shabanu nganzuri juetse na ukaya vanu wa waloya wakaudali mwafanye za la vie mwatuzifanya wongo yabo ha politiki wongo yabo ha politiki biske uloneka lamu ya urongole nti hatu bandizamba yo paraza di Athmani nabo hakantia ha politiki. Donc leweka wajaba hundi hamndu wa siasa hamrongoza c'est normal kabo pariani harai tena hamrongoza hasababu ndile swala lino yabatsirenge ukasiasa no indongozi kaungaziri pasa usonti biska ino siku ngabutongoju havyo moroni ngabaju havyo ngabakonti havyo ino siku donc yabodi bahanu mimi na kanzani ni waswidi ukaya ngarjo rejei ngarjo mrejeini rijeri mwambieni ze fikira ikaonga sinizo za auni ze famille ilirangalie kanga botaratibu ngejo mkilishi ngabo ze taratibu izonga rizijua oza ushinda wandu wende hata wa Paris ze maiti zino banuzidio wakatule ya vyote na data ho banu dio hezo boju shangarjo ze fikiri ti alebanu rizitenziani swala sasa bisamjo faliki ziwa ngu kamera zamani akaka kamera nyumeni ngu tanshiza ngu zonshio sha esikitisha wa harma zonti pia bana waziri mzamani au kaya banu moniza jiri au mjowahira rais Senegal Komori zajiri namna ila wala msafara bida jiranzi hale kwa jaja hasabu de furaha ya mjiri armensi ya hajapo hata wasuli leo mwishale wizo mkalima ni wa serikali ya hamba yamba kaya leo ngufanyo sibifu kaya harahoja parsi wa lazima
kina juwe sababu amabo la hafa ndio kwa yake na mo ambie ile kodi ya hawa subhanallah kajaruma terme ya batno warukari Paris au yo ne se plan yo kaya la dimara temesper ma plongeur awandu walobonze warsedi awola makisalia kabala zajiri yofanya mahadisi wasedie baba mama esperi mama professionnel wajua sedia almaza ngoyiso se enyi ndio mimi kwezi nyinyi je mjuka usedi ya ze famille 14 au 12 za Komori kwa jambazi 14 wajo kushinda bahinu watoshinda wajoka ya zemaitizi parhani ha ya uhubiria rikanga mruma wetiti la diaspora bonze rakalo nyalo bomodani ya usedi haukaka angalia realite wanadamu wanu wa serikali leo yukatunjarma siasa shakati la janasi haukayazi nsijiri ngono juzi mfumdaru wakaulance ouverture officielle era mbao dialogue national na fura la discours na ngasa kumshiba abo a realite enyi nyinga fikira jokwezi bakizimbali wa siasa nene ma ufikiri modern sinukoze adara mjo rekebisha kaulu waka wamba juzi mfumdaro pakabulwa wamba dialogue nafikiri la pour l'emploi na défilé de mode waka atoka henda wahisi kaka basi faida hensi wakame shamri ndi yaone atsemba hazi kena mbango njema yaone ukabana miniyo weza fanyiwa wakatoka msuba ujiri shabala fikiri swala uzisa metra za amba vanu kaya lazima arjore me emi wango yorjo shinda auka izo wadiuka nduko hamada zinu walone zelakile za hensi yo lazima kewa shule hanizo itarabashoka kwatsi na hajanizo yabo handa no kumonda joka jindiloni mwandu ka kwatsi na hajane maraya gwadara uwe maraya kwatsi na hajanao ezaoni jofa gojota palia wambenga ndora swalisa hamandu ombodwa zilojiri ibenge zilogozi nungarzambao iliwa komori watanabai uka kalu inna lillahi banka jatelolo ni wandu hauka kwa sina imani kwa sina usilamu kwa sina dhamana ya henti wetafauti wai tanaba hiyo ya bili bambajiri coïncidence Macky Sall wele president wa Union Africaine mkonti kao ngwana wajibu wajao walisaidia harumeza ajiri abende shahidi wahanda ile kablazimu wajao yabalihe umuhimba lonu doko wanuhoza mbazinu litanabisha wanu wako rengela kile inu ukazomfanyao tsileza lazima ifanywa na mhawe mtahe misaada lazima ifanye ritahe ili hunde majawabu ya he zemaiti za hatu ne aparai ngambishi hao msujua miti mtaalamu ngambishi hao kaya etibda parayino batala mtawane aliyoke na batnuar abunga yufardu lo guboli pariani le guboli avion ngi yufardu pariani nge yondi ndazila mwenye situasha za babanu ka batike mbayi ndu jopari siwa ivuriziwa hokabo enquête ketsina banu bopulia tsonde eshombuisho benge hamutaswar ngabo izoka unga jofanya mjoban na rushemezo harmo onrukao ilazimo sedie zirongozino ngajofanya izo joshinda shawajao ngaliomba ka le danzilinu ofema shio ngajobu hambabi ofema atso ya buhembabi watarabakaya kana ushinda emlozi wa hatu ne vedeti wa hatu ende atsahe avio ya zama hobari na arma metrashiwi na kado shindo usionti mojuma metra mengomili kartsine zana
zoshira zao zifanyiwa haina mndu ujonzi yao bila no msaada haraka ili parcel za maiti zinu zinikwa zifami msibo jojo kazabano shawajao eshobushi parianie ondwani sojua ebano ezajirindi ebano kweli shunguha kweli zipasuha ezajirindi tokuyode ona kanzani amwiso mjosa suala maranyasi metra fikiramba humbanu kutaka mwimu yabo utuhumu wapanda hivyo likaya inuzile isi ni kwa autorisation ya ufanya hazi heli kode liyo ikawe tolo harma mbawla matangazo la Shimaware yo pisti ya udunga yantake dhamana wa metra wakiavuka usanga wana esperanza amala jazino uzamba ndo yabo uka avuka wa he Algeria Algeria he Ethiopia Algeria galawa ukatunju wajawutse na uzamba abo harma Yemenia ile wino harma za Algeria même si ataba ino ze famille ngo shindo sedo ani ngo sedo ze famille zino akaba ha besan fikira hakwati na ze fikira zotsa wa porte plainte wa tsavuka okataba ngo mshiba ziba ngo na mo ba wafu e kamlo lo mbali kama kawafu ngo zide matsozi ne shedumbio na dama besengo na mo wakati mabani honga stere hiyo inshallah bepeza mu ye jofanya engo jo rambia bano kayango jo initiative ya usido ndo yo banketi yo porte plainte e hadisi ino he source ndiyo les articles ya rarement esheni ya maître premier ya utunda hadisi ya kweli hata jusqu'au bout ya bilitena iyo mkinishiha ile hypothèse bana wazimza manazama banokaya rien vu que boîte noire yom kinishi han vu boîte noire il circulait harma quelques cométrage yom kinishi comme kinishi harma au niveau de sécurité ya he c'est vol maritime arabe rien plus justement Kanzani rungo mbavi ni rekebishe mbavi parce que hamba kabati boîte noire na boze voli kelis fanyo hamande su ala wajaniyo ya wabaha miemana nambao tikaudo vole arma vio tikau soma mbavi ne heni ndongo wayamba armwe avion ngai enregistré wao heni conversation wayamba ngai enregistré wao. Donc henzendongo zajirizo pia lazima ziparihani heba hanu zijuloka waka jiri we pilote haunoka ngabo problem hazamba kaja daza hau harikio sha ilazimu wake enregistrement henzendongo zajiria. Donc upande wa kaka bati boîte noire c'est comme ça on a une voilà okaya wabo décoller wengo contrôle ngo décoller ngo hadisida on tour de contrôle à la fois tour de contrôle à un certain moment ngo hunikao ukau sawambia ukati sasa sulivanu kada uohambia kava renga frenkas kada urenge ama fikira makomori ndinya hao Madagascar yonde centre CCR ya hao wondo ko ende sazi avion ikaza suli armuze pa des Comores. Donc Comores ici sur la Masiwani c'est des tours de contrôle cha heni ndongo za hamba armwe avion ne contrôleur gizo enregistré ndo Kanzani. Si Rojiboule soit là, il si dominishi wa yabo si dominishi nga bo famille wa isa wa renga contact nami za usiano mdifai ya hao wa isa wa ni contact na mimi ni mwanama e confrère wangu Didier Jobert risarwa kubadia. Voilà, chanja kanza nzambe banu mwandoni bwakari kabla kana sura ya professionnel ya avocat njabale sura hiyo sharanzo katana bioka ngujojo wa umbisa en tant que vumbu enquête alafu tskanza njibu yabo na bioka ya personnellement en tant qu'avocat na mine confrère wangu Didier Jobert risari tsahwa rikubali. Bon, et il est muhimu wasiju et il est urgent dans un premier temps. Le Kaya Ridjo occupé,
rirememi wangu ya ladhimu ze moyens zideployewa ze recherche zifanyiwa wandu aparise ze maiti iyo nde ilo urgent wasiju dans un premier temps ngarjo zitanziani le plus vite possible ngarjo renga contact ni madhamana wa Komori renge contact ni madhamana hezentika urijoka ngo na ze moyens za ufanya zenongo iso rizitenziani kama wabenze le plus tôt possible yo ngo zalera shatsi ngo zantsiko donc karna usiwa hasbabu ndizo karna watemi hono ngati ufanya zaladimo et puis ngabo zizo zavuke obanu ne mwanama kama zamani je pense que présence ya Macky Sall au Comores wakati accident ya jiri ngiyo shabaha ya ukaya wandu mu interpeller watsahemsa da Union africaine wa leves et levier wa le niveau diplomatique wafanye alerte ya ukaya Komori wa umbisiwa iyo ngarjo zifanya leo ekaru habanu yon de première action radio imene sur lobanu o ritsaho wananyasi wa jarumbise rifanyeze ngo izo ngarjo zifanya rero habanu ekanga bo uzi ujoka uladi muremwa bahindo uzi uongo jo enclenché wa leo daba se karro habanu ngarjo saisissait officiellement président Macky Sall ilimwambia ya umbise Komori piska hakashahidi hakaiko haono uziro nezeta burlonizo no mavuvama wa azali rimwambie ukaya ula ya ukaribisa ula tsidhamana ukaikanga bono ya kauladhimu ya hutsa he waja Komori ekanga bomsada azali ya kauladhimu ya hutsa he nawe monsieur le président Macky Sall ya ukaya ya Komori ufanye appel international ya ukaya Komori waumbisiwa piska ngamihunu Komori tishahidia zetambu zilo harmwentinu haukao ngabwanvyo ya danguha hatamba vedeti tsainu kwa tsina hatambu wapotea na mimi tifanya déclaration bano ngejo prêter confusion de maneka omnye mwa jaidi au kam profitera reja kaza kifu ni rectifier bala tsamba ukaya dignité manque ya dignité donc am rectifier na mbekanja kanzani vumbue président Macky Sall shauna kanzani mvumbue azali ukakati digne ata izoti zanzi harma déclaration écrite uka azali kati digne ya vamana wa anti parce que ikaula vimu wakati ya juliziwe zenongo ya suspendre izo ya razi programme pia donc et confusion yo tkanza y rectifier wa et je tiens à le dire aussi en français puisque les pas la tzilungwa différente je tiens absolument à rectifier des propos que j'ai tenus pour justement évacuer toute possibilité de confusion voire même d'interprétation. Lorsque j'ai parlé de dignité du responsable, je voulais parler d'Azali comme quoi il n'est pas digne d'un chef d'État. Voilà, c'est Azali qui était visé par mes propos, donc je tenais absolument à rectifier pour dire qu'Azali aurait dû profiter. Il aurait dû profiter de la présence du président Macky Sall aux Comores, demander à ce que le président Macky Sall, à partir de Moroni, fasse appel à la solidarité internationale pour venir en aide aux Comores. Et ça, Azali n'a pas eu cette justesse, puisque c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de se servir de la présence de Macky Sall aux Comores pour bénéficier d'une forme, d'une hypothétique légitimité. C'est ça ce qu'Azali voulait. Mais il aurait dû saisir l'opportunité pour le faire. Mais nous profitons justement de cette opportunité, nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel solennel à la fraternité, à la solidarité africaine. Il n'y a qu'une seule personne qui peut enclencher tous les mécanismes de la solidarité africaine et internationale, c'est le président Macky Sall. Il est le seul à pouvoir, qui a la légitimité au niveau du continent, à lancer un appel à la solidarité en faveur des victimes de ce crash. Bon, donc nous le faisons, nous profitons de cette conférence de presse pour lancer cet appel à la fraternité africaine, à la solidarité internationale. Nous demandons au président Macky Sall de lever les leviers diplomatiques pour que des moyens soient mis à la disposition, non pas d'Azali, à la disposition des familles des victimes pour rechercher le corps et puis l'appareil également. kabla hujarma suala secondaire que mitra fahar monsieur fahar dalinu kaya banu
قالت هاو ايونيتي هاو كايزا جلزينو نينو كافارم الطيفة بانو هرما مكونتوش كومورتن بنا هذا نمزم بانو شيء كانتها ديني نميلة شهر مي ديني بانو بها بشيلة مشليزان ولا ولا شليز هاكو جوا شيء جوا بويزا وهر ماني زول جينا مشليزا ye makalma hindini hokaya remila risiasa redini pia zikasitipinga nyizoman makalma hindini yobesha ya madhamanalo leo wehe zinu kaya ntidi mamkeradhi resi asambali yedialoganyu ino kartun jari politize shari rembali rikenele kafala huwa na nyasi wana hatu wana wakomor ihajali ino rindushawiri banabaha ngirre jarmaze sakrazatu za kidunia ka india dialoga bidifanyishi lukanti sine zifami zinu rilesi na ore da nzima ta solution ndini kalmala bili namna jimjika bisha message arma wana wa komori harmaza ngozi inu watukubali wanji arme pieji ya siasa na balangwa na mavinda hata batu parisiwa waduaza na sakara marab sakara zaman banuye josheleza kaya almajad muza siasa za dungana nezi azali kabando abo je 10 kabando adungana rango 2019 wajo harma pour l'emploi ya kabula wabeha taarifa ka kono jua waringefunfu ngoni mwezeno gwatsa emikontio izilwa hata le kafalinu li ndesha kwa jeshi liwa zinurambabano zinungizo waluka gari watsahao waringe esu alayinu yali kafalinu washughulienilo anikana ujofanya barua kirasmi yojuma izwekangarabo jo kangwazishao wajozishia kartia mwa njia za politize swala penge eka akikawabakisha beshe mnandu kutomtiti wa binadamu kabla lazima mnandu kutoweshi ya wakabati demande zilo jumuika izo kaundo fanyo zinu ya bili metrazamba banu izo joshira rifanyi norishida ridiriki omtsawaze maiti nompariso legobole l'avion garjofanya shabungwe benze uketsawa nuorone lakile engeze ngozi washughulisha yutsawa ani mdulo kilo bumwango na mdujo korema hata ngeshilo kabanunga mwango yabo tsisawa singa dora rememi wangu shasi rajojibiwa ikaondo nueshia za walazimu rishokana maudu watsai misaada lazimu ili haraka orashida wajue ya vyeno vanu ya odo aparisize maiti haina wandu warijiziwa maiti hao wakumori ngo kati wandu wadubu aze anketi joju jitamka bana zababa nga joju jitamka haina namna kanojo batse meno ka Samsung kanojua joju jitamka haukanga jo kashiri kajuba maso rangali enamne anketi nuenda voilà na kanzani kabla ni kamfundo mbogo riwafikiana wana mawalubam baadhi yanatekeleza msaada wa hizi serikali pia shakana ujohenda renda one serikali yobonze rareja one serikali za Afrika ni abo serikali ya Afrika ikaonge unedhoma na hema Afrika banulizamba ole Senegal donc maudu leo roha banu ngaribe hao barua tout de suite ngaribe hao au Senegal ritayo msaada huu alafu maudu wakangarjuko yobe armanzia ya internet
abasa maulunga reju hao rendo ambasadi ya Senegali rendera renge barua ya papieri wanike yo rendo ambasadi ya Komori tena rendera wambie warenge dhamana za hao waangalemi wango ya kawaladhimu ibulwa pia warenge barua yo ya ibeshe mrulo nensi hatu ya irenga matekani. Voilà, donc wana malobano yo wakaanza liprofite ni zambe yo nemana wakati ula kama ya kaurongoa maonara kauji concerte harmoa ye principe. Voilà, donc ils ont besoin d'argent au fond du wanzo rongoa. Shukran amfikiria ukae ma suala ya uzisi wa yanuma suala ya siasa wazee wangu watukufu wanu wa yajibu hena mnabokode ya lazimu shaholiho mimndu boko tipu habo bahari juu emiji yangu yo miili sikanzani yesheleze ndongo banga mwono wa Komori hau o watangazaji ngwabahizo au haruma wana videti hama wandu wa planeo wenda onesi wakabanu garendo rataize recherche sikanzani yuambi wa Komori ya ukana mtike na twamaya babala zila mvion kuza kaupasuha na wandu wakaupasua madirisha wandu oroha mtike na twamaya ya uka wandu wapashia wanangalawa na wanajapawa ikebala inango doza fanya recherche itinendo malaba ba recherche za mabinda hauza utahamvio haubati ngoshiyo ziambishe ya uka ilaika enregistre hindo ilo wandu wa neglige yonge anzao videti nku wandu wakena eze materieli za lazimu wandu wa simfiani ndondondro ngamambo makalima ya kilozi mdia simfiani ndondondro yazungushie na kabli ya ukawa ndio wavuriziwa ola mtungaji huzamba ndro wala wandu watunga utunga jao hambare ndiri haja ukari jao na ribi haja ngabo ambao gazi hisa kabati gazi Komori sha recherche jazinu izobo henda bato yende ikanti radari na jimeli na satellite deja ziwanika e parametre e zone ya ukane zone da ino shaba no oranzi kwa tujunga twamwa dahula ndahunu abwitsikanza na mbiyo Komori hamano ya ukana mtike malaba wanangalawa wao ne ma journalist mwadua jaza ma journalist hatano ili wadone sari balango wafanya recherche ngabandu wenje watuhamba ukana ilo dele kalima laho wandu wa siasa wa Komori ya ukekele taifa gilo haruma tijenge ni abwefalika yo kanzima si rijohanza ikeri participe harume dialogue ekai kaustehi ili omkobadima shema ni yara tuhenda doka wanu kwa jaka henda wabe mashaka ya henti wayaka upara wandu wende wambe enamna jo fanya yabakia wahata ya jo ula washamu kujo mto haraka awinga tsanzana behira haina mdu joka hanza shawiri jaizo rambao banu zindi jo hanza zirengwa no anadamu wanu yabo owande kwa chukamba kana ilazimu abasari lenti nogo za siasa bavuni jeritsanganyihe abunge yabele jawabu ndoka izo ndizo ra johanzara nzihale shahaina mdunge na dignity haina mdunge na sheo kana urengwa ende yarendwa sinema jo wajirendeze sinema wabangu waendao haruma dialogue wasojo kautanga fikira watu jwezi joka hamba sha mtukufu ya zone sabanu ya ukana wala wandu wakanda brenda bisabuti ija ishele nje ndingomba hazini yabo au taminga namba costume warenge mafoto wajwe wende zao abunge yabo wandu amanda si karja twende haruma masakala sheza mhimu de namna ya sécurité yanti yo de ndogo ya mwandu création d'emploi et namna ya usomesa et namna ya santé izo des sujets za ubinadamu za ukawandu wabidi wazendese shatima jaya na uzina taila watu hata mda hubi wabidi ndio watahe waluha wandu watala barini yo de mani yaboko ojoka bujambe kana na mrensi baba no basele twaifangilo haruma problème na rive usori tanganyihe nyeze mgude arambi ya ukana ekanga we bahanu hamba ti chao ونرغو بمدوزيزية إكاو هارا يمرون ذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فلا تقعدوا يا بري كان دروه كاريكانتي لسنا وندويكا ياو wakati ramba tijao omrohitwa tijao omsomo tijao unono tijao mahakama watoishiria wandu abo mwenza akili yo utawa sino innakum idha mithlu inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirun eka ubaki abo mnafiki au kango jokana kutina ndo jokoa ziporte yabo shango konti ya ruma tobiambi abo izo ndezajiri indemana abo kwa jajwa filiha na ndrongo za ukarisove wanadamu au kesha wahanti de opoze unafiki na mtanganyiho warehitwa yomba binakanzania njeze haruma watukufu wa siasa wazo ni sabana wa shukrani.